I know the giga online. Move to Pele, but sometimes you cannot be able to see. Yeah. Titeni. Emisonia elona ya fulia America le lugubarale wadio wadi ni televisionia yanga sokia Kalon TV. Pada bisiba pogomboga wiyo benga chobika program ya uniemla lufio itika gubarga kenga lugubaraka weekend. Samadne Suleiman Jaju Sol Jaju. Ngano kichan ano one ngayem leti kasidan program ya ninkem kado kasidan Facebook. Ninkem kalon kasidan di televisionia yanga sokia Kalon TV. Ekinem televisionia Kalonia ni fulia America. Ngano kichan ano one di chacho ni tifinio. Ano ampayem fayem ni amanyo kunyo kuyanawe ngano sebilwa alumadi budumba kuwini ni oteni Min ununga nuge ile fioi puruga dumbu kubara ko atoni yakaboro kumandang sol rudaro ile nyine ka vibre ununga nuge ubiadole awuni ko kaboro kumandang akna akaka fioi telamba sibeso sitoka to fie oninin atu am sol uniemle fioi puruga dumbu kubara dika kubara kenga nu kubaraka lakini nuge upukichana lu fioi henne juga cikalela no singanele hi kunu yake ka gubuka kidi fioi ngasoko ko ufugola usurwa ngasoko jakarlo egine ngatili mandinga ngasoko ngatili nyola uchonola ubuluju hondine ngasoko ulujola egine usinjenola ideni hasa mani fano sawfalo hikina waho he wani juge waho wiki ile foye mamenya efuku befuso hani hidoni fang nufule ni le fuso ha kanu kijana lubisire na mpange nga unika unikono adio wati nganu sokalu timba sol kichalompo pambaka mvularo kwa njingi jan paka sona mandari yake mkati midino ya Njibani kijan tisida na bafe pulon tu kem katika sijanoneti Facebook jibani sokalu timba nimfularo kwa jibani kijan kalon fi pulon tu ni pakato ni pake ka kawasan ka salulu jibani soki timba ning pepatan sa pakatu na lompo NCB ning biamare ning ala katika sijanoneti fi Facebook jibani sokalu timba okay yes yo kudumba pakatu fi pulon tu fi ka kubaraka kotone kikinano Uigola kalon wahe wanga sokwa haros. Afu wasilubo kalidin, wasilubo sindin, wasilubo pisingalon, wasilubo kalon nga suga pitilingo. Wasilubo pisenget. Ekinanu wike fiyo, ekinani chuka fiye ekalera afane singe fa fiya. Yanu singe na fiye le burda wabudoni. Programe ye unipoka titeni uniage Ethiopia, radio yanga sokya titeni, ni television yanga sokya Kalon TV. Ekinem television ya Kalonia yene fulia alo America kanu kishan ano one sor nje jukamne kalele tunala ne mulalo ela chala fo kai lo afusi hoa au fuleni lo
nu gubarao Gubarao hani nanye kyo ka hirige soge madiwa soyo hukan madiwa libe hukan fu gubarao fara bisi ba libe hukan fu gubarao yalo ijin haydu na igrai bagulwa yo fondulo usigare fio fie pa igalo ba doni wa hawa nujeki mambuka singalo mane sindi mambujugur kina fu gubara aha yo son bro du njibi sinjan do me galela yo ha egalele heyo bro le ade sinjan tukami yikaye de wosi hibonge dambi yo sol iya mafanga ki jafale kulona nga soko egine an akati eno fanyi aha ning edibwebwe wa hewa nga soko independence kine efomolo pour apieno wa hewa yemu aha samani una kalon uduini apieno tilibonga aha alon dayni pieno amanting Ahani. alon dayni pieno aserakule Ahani. alon e mandinga sok hikasab ni fiye te man aisiando ebambo idi ni bese pampo idi ni bese pampo ebambo yo ke pati ke bagade Facebook e duna ma faji na fadro be ke ka te ate na berke sitanji so ke unanga te nyuhoni bare pulo ndu mono nuna pa ya efuka jugoti recording ya yo ka gubari sol le egineyam ani yeno wa hewa yemu wo samani fanjimba fale kulona ka fie pulo ntu una kalon warande una Afrique fio njifa gubdugu Afrique ngubdugu kalon njugu badugu Afrique ekne mahmamutu na ke pana ka panu ye mapo njobio om tama siplompo na chanio tu ti kalon ekne njima dem fio nawe sol aninga tinika woluma penu mabe America bare timoy nyabe no bakatle ma bo kodela ni telof pigeba una kalon ya una kaola upulenga telof no fila telof ko gubi na domle yo ekine abuka banga baka kawol nka abije le fipie no atebo adini bi na atebo minna insi de bakani ta bala ujuga adbo na kawale potuna afona bi hilona de are tanodan bakano fo mi lo bakano na jugo do baka wala patuna le fidedi wa na hine be we na bot waranda da urgo fale te nyuhoni are una kaola no fila fil bige ba komeni pakanuna ngapson le fiala ba pieno page pakan pangan ka kufutning kalon lahi jobe de gele son fio ka humal wala ijere ba kudinge yo samani fio inje ye no kumolu we yo inje si amande edukubulo nai inje sira hilona de andu hisim hilona yem tinje ka katay wallahi ka chomin jigeda Saudi Arabia dong ke warga ka kale kalon timan suru so egine an napana memak apieno wa hewa yemu egine nawe alon choti hilona de ho abuga ebo iseni hilona de napana abusa alon napana ebugi abugu bi kolona Sulemani fio sol fio naka Dakar warande ngati kanga kaduna serekunda embeme boga ngasi nanga def ni weme ni ibenyadi yo fie engu fie blondo na ufila kanye tona wallahi uyasana te kanye take ami mi hesu manda amanding duro ni na ku hani banjunu na gene ku mandinga na tankan nje ga uyambu ya not l'école banjunu ataka don amu fonu pae karan hinom honor la wanji bisiona ku pesuru wakan hinom honor adi jabo ngo ci so kalon jabo ngundare ka edi jabo ngundare ka taw fonu ene de classe ninga guba nasruwa warande ga be no pitagol be pitejalo kuma de ga fa bambara non anga fona gufa akuna basiye o bani hanoji han kuma ninga ga palom bate jalde jal kuma ninga ga akubando surwa kan akana kitiyo ka drum pufula lombo fo yo una kalon onyanganyang lombo pieno kalon samani hanji juga besok hikasa handa hodoman idieso man idieso e bambo ikina hikasa drum so una lombo kalon la luna ankae
isen hilona una kalon umenguta una wesana la upiesana yenonio alona tata ko jelo ko bale ucha wawtuna yo naka fiyo kalon cha suwai ngai ne dubu bade ka wasen tasuwai samana ngaso pare ngaje je ke wadi yedegi be to wade dom ne di yadob le ngaka ka wasen afoy gudo fala parce que ali ni sokos de samani George samani Paul samani Peter parce que ucha wawlo na wa oneta dawo ti jobo bu fana kaloniu nji fara bisiba e bogo ni onu ufanje ucha uti ulona pare ka ni lol ka fi fengi kei kuba hawa dai anjuga ke ga eki ka chom nka me kwa he wanka jange nka jange ihinu anjuga pokolombo kamea komeni chosane lona ya unyanga nyangyo hicho bu hotiki he jange he hinu hinyanga nyang ihinu so e kalele tuna njilele fi bugu bi folo longale bare ko jibna hani chahi yo bro lanso gela eknem toko hangai anna fayno sieti yenu sieti hangai parce que wona ti jamane ye onu katana kata sieti na nula kate kisi anu ne da on specific saka putuna ba hangai putuna ba lombo na bana hangai tumbu katana bisi ba putuna nu kan nu tonsa tipike bisi hangai yo lanso gela menyuna parce que na walon iseni anyini ni awe alon iseno clone hangai yo because PKP si ba funka hi mantinga tapal ka kukulona pake banga gugu pare ninga kubanga tintin faranga tuna wo meona because tuna humuna you know pare nuna olombo isini ni una kalon una fie pokolombo you know ifika nuna respecting ekina you know so tenji uyesia tumpu katana kulona ka kutuna ujoka kulona ka kutuna ke kiran utaka ekana no so ga fiu kalon because now alone e mandike fika so ke jimu kalon ngole etika so ke manding ngole you know yo ni lombo company una emanu flema kalon page ba sivevin kayino nkayino page ba pumiselme like unifie you know uni babaro ni kagiyo ki nkayino pare ne unu katan no poklona you know so klona ga lugu lombo la toni tenuf so eknem to ko joka klona ga bulufla ke gina luta ga fiyo yo so fulano ko tamani fanji so fa e fomolo una angale ya tanga garagada na sokuna independence henji bu chobo Africa folo pugu folo doko fulano ko chubi hote kalon una Africa osoka una hine independent ekneyem una ufomolo nem una ufomolo efomole yao ufomole ita parce que na sinjana o meune pile ko luna bulo nduna ba yo tenu fada be karan tuwe budanga ka kawale kanya tigere mu ya e yang lantaranglo kidibo bo ya ke karan sol anti milo le fioi dimbugara mo ba ko na tu tenof pide samani kibiti jine bisaw ko manjago nan ka karan tibugara mo pide Gambia nga karang kolonai warande ona kalon daga bugara mo be kolonai warande kanyetu na una pakat Afrika ay ma fahamu na pesu mo kono na tuga e dibabon kemi una te hawo te hemoso o emewone parce que bu kangere luguba yo kangere luguba kile lufa kile no yaka ko pokon ka kich na boke kangere ngo kubiu wa hewan ukara wabulo unani ale kuba anjo boni ngidi bo boy impoli sol gonin kolonai abde ni ko hino wengenge warande na ni akaram bugo pamiro lali kidbo boy ankaran bare kono winge sane san kote wate kanyeti a pihin understand warande a pimi wonen ka ke so bare fiunje na fete class amusia to warande ate chato alon simoni hadigin abugu kolonai hat ke hina hale njikara bugo ni jeta avami wa ho na su jina no hakai yo leone etipwa bank hauna una no soka fi una ina independent bare pukang pa putuna peneda to puna ko tupukere mbo ba putuna yo una he pume na cho ba hopete no lona sama menso na kuba kanyeta ke aknaya ke kayankana kayankana ekira inzo lo posoli al putake aknaya ke kayankana inzo kupono no petake aknaya ke kayankana
a pime manol pour fani hanga pana a pime manol ake parce que fofu yoyi unanga soko na independent bara independent una e cholo pali aluna pulun tu babudu mbufuli naga fi Gambia olwatu na pemenu fuli tibabu mi jampana moto na tibabu chapa yetu na tibabu kimendement tibabu pisardin babruna tibabu fi te musoka una uchoba job independent etileti lokaya no singia nu ukubanu soka una choba job mama mutuna ti etibango ya uchoba tamole hamilolo na pulon tu bitei kuna niso kuna kalon fo uchokole afanguna ni una kalon na wa lon chokti hilona de ha pir a pieno alon soko dumbihin wa we wo meni uhangapana awala yamulu anon alflefi puka yu hodigin andun na pana a puka hodigin so to wonji lefi una kalonia ni una Africa independence yetu una samanile njijo la so ko chawa bali yalba puto una fieplon tu yo fieplon tu unyanganyen ihine kene son ko kubetenge etekoba njisita njisita fone wasijige pa wasalle warande mtoko jangi yo bega leledi yo sita lo okay bro jumela ndoko jahingi yo conference ke fa ufomola poni unafo ufomola parce que etibaboya conference ke njuki vati l'école ya poko kake ni kangete fianga amda gasoguna ni katangangeta lo ni chokti kangeto weme one nuna wakaranga angale dukuba wanda klona ane kiti tuna minuna kaiben ekan etake panni ma kitaika kutunaka nu ukubane ko karanga fe easy nuna you know so ning flato like wawa una nusuka una pike banu tileti sinjangu lo utuna we wanu usuka we wanu hina watemo pike ba nu karana kana nuka nu kiteti babo and like na nyamot parce que because wa we usuka andu kinikita wana believe pana ning jani amga yate pona ga ami fang anene manole you know that you you are no to kono ta so no mo bana so kajuga so njobe ngeba unyoya tenu usuka unyoya tenu unati kwa hina luna hanga pana you know unyoya kusomu unyoya kusomu mamalona akai and you begalela njibio begalela yo engra uye eso ki dress code yo sol ange genge ya la de chawu yam funiyam chawu yam chawu ko do le funiyam yo egine so fasulia luna yo samani fa njo fale ta njugu betale gina le edofi yale edofi yalo nyaba nyabele ko mo chahingi aha samani henji so hale fiyoyi ngimare fiyoyi page buga ngaro kamiduna kala mpume nusulia hakai inye manje fara bisibanga kubuga nje kanjanga njo hinganji kanjanga njo hinganji kubuga ngesi sijajo njo hinganji la bore kamirwanga so hinganji yo warande baba ga soko mani ga soko toka yo na wasana da biyeni akina wa toka yo warande ga hini chinya sibangi digida yo ga hini chinya be fanja be digida ya be digida fie awale be ni pusola mamman yo bare fie na sinjana una kaloni epoguna pasuli le bonga solo pa wallat hakai wa hewanga chikwati bi television ba kunanga ibenen hakai agwaso enyadia kadembe chokoti nyawi badila wana ndote gonga wonani yo na sinjana famfam me maka apology anje wa hewa nyamuto hichugo hakai helombo nyanga nyamhukugo insinjanna elukambani banjage sobole so kile inile ngolege ngengeli le hobby hobby bige balamba nanga wasalo mbo butamile fie bu musiko bongi adi ni fala benye ho wallahi hani taranso die nowe ansu go se bine de wala so gagens yangene na abise binyo wodo pasolien ana panda mema ina nkumaya pusolo pitembo anjuga no wada ichugo le hini respect hakai
solo samani anfana nyenge fo solo Okay. Isol ainade kay sang hadi fiyoy njifando bese ba njal jidi zare nyanji waseje njachi na holo njita America solo ba woso ni America ekine wono no so bakatele Ahani. ono bakatele angade salu njedi yido ekine wa hina do hinu chin isol ainade ko fulin apieno wahe wanyango do pieno woto tumbuno sinjana pe television panu chuka pa ba fo ko solo fa posoli al pempa meni pena be bata ko jo babo bare pena ko ba pempa no so ba fie e nyade abitenge o beldo fene wana fe beldo afa ko na faete yo uye pike panu na ka pe helba posoli le bonu soli apa pena kutu sinyesa sutuna ko boka ona nka soso pike boka le fie ndo na isoko warande ka hanyen to isoko na dikofia nka mahan hoteta bare una fondinge ba ko sine to posoli ba pena boto parce que na juga fiyo eke kuya ne ko ni toko tipo solielu na iem ninji solielu fiyo wa me ni na simoni obaye njugo posana mleba wallahi sol pike ba ko do winkika kai so e fiyo blum du hit kago samani faji so le o papa le humu fona daga wa wole fi ka beno bro fanso gefa egnem toko pusolo kuyemene ina kumaya tuna nema parce que una na sinjana 10 of nilipet penwiyama ba lipet horma humete yo patuna ne una sibavuna fanka hinefawuna karande ti kuyeti chosan kuyeti respect and oputulola ko futni libe you know so pitelba bi okana yo kanu na lompo mema parce que una nuna sinjana pitelba una neyo nuna nempo nuna nganya anu fie anna ina respect fani wallahi ko na dete yo afata ko parce que pambaka humi ifika afa nuti kuyemene etinyabo you know pusolo na fa solo pe tempo because na solo ya pe tempo panoba pamfule wallahi hali nyambatin kayani ifika so kare anyino de kare anyino na panda mema anu fo yem na ka hinga so because pambaka civil service fuel ti Kenya hinga sinjan ni basule hinga sinjan ni kunu ka fanku lombo ti kunu e kilopulon ka sinjan bare ni awe so ka hinga so wase nyate ko no teta ay baba fani anyino agara ko na anyino le abasugi amonyo boli anu ndaga so ka njika ka hinga so nkapo kamfan photo because civil service fuel you know signeza pakatuna que le vle fi anyina tsa dula emeni na yano nyabo o nkamfani anyino ayini kaya kano anu kaya kan ne dane fa solo na pa fa no lompo abusulo na gna fla tipaka uyo manti hew manti weme afaju you know ninga so anange fa fo ni nyedo ayme e gno police civil sa hangai te e gno lompo ga ne yo nganya pare fio no na usaka western style civil sa ga na hayo ava fadi manyile pare tishumi hangai parce que il faut que ça vienne aisena jiko anu awe ribo ba ka jobo you know anu nyangot tuna njiso advise rom usoli ap tempota adunu na fula sibabu na ngahin kontani pakatu na ngahin kontani pakalu na ngahin kontani na juga ke ala neti ayu ke mambo yaro ko fumanyai hangai anu na saya awe alfaya anye pinu kaflen example ato minyin lompo ngani kopi ngita yo njinju ngene boni so la basu bile okay wahi wonjile fe ka tempa njani fine na mayo be kalela abasu gile ku naka hines al kumanya inka sinjan fie tajenda karan Gambia utataga ke ala pe ngaka so Father Murphy achima jimsa nyelumadi yako himon Father Murphy he naso ke sop pambaga ngufuli Gambia ke America ka be no city zubos hoji la mo warande tinuka woluma ngai dala mo ko boli pie sana samani kifiyo Father si banji ku ba kidibo wala ma kida America jingu yo baraso ge akna la video plon tu hila be radio Africa na hinemo ana no Nigeria sidil man wi na ke Gambia bare fo na jede akna ko bolo be dio peti Ireland il est lourd hier ça non pare una ukaola lama kanyetu na njau sira yao wallahi yeah man ujoka kidibo bala kiti bela man njau sana
samani fanji sofa kanyede anga yage gawu be ne mo mana fisako an hin fani wa he waye mo so nji sita yo be si jare kale lelo unji buri ba yo mo yana balum yo okay jo ke na ko ni na full na ko ne full yo ha so le Julioti yihambali na man alkali mana mansa alkalona sugo chewi yo le njibine ne ogi Afrika nyhoni beduna kalon ekineyem le keno no painga no na ga hadiginde bisade wa pet Afrika nka fiyo to mahma mema an ay hine fere nyawo nyate sum an ka kai wati ne ba wano na wanit nyinji lembi njita hin nuku folon jugeti pieno hambadi kaw anju aju halu to kanguna hambadi na faga fo amamani warande se adagyo sembe do hanyino na soko pabaye akana na cho fi abukuman mahmu abuku kuman hangede yo to holombo ne nasin jana na Afrika pour problème ba pour na pour tout hambadi nya painka no na ga hadigi nga fiyo la ngaynelo na ina cité les sacs warande cité ngaso no wana genage ututaka tutaka ompu problème ba nasin jana Afrika problème tout na pour tout pampaka ngayno ka fiyo toko pampaka nganyigen ngasodulo nyibi jobe gili bidia fulen kale achuka tibo budu benu ma be problème si hikam ikamine dara kena pale penga me manol bigili ba ngawonti popo ona nasin jana fiyo lo botu na Sénégal ha pakaduna na lo boba sama nu sebi da bigili sokata wala pakaduna lebe pakaduna nga fuli ba ngaja kani molebe pakate ba nga fuli nga kani molebe fie ke kawuna nga fugol fie anu bigili ba bembu fuli una unyanya to ko hita ho kono alkali bala ko pakate be sade ba butuna wa lo botu kagu jimi bu men kama malal kalele nasi jana ba alkali bokatuna pake paka kakaranga karan pake paka kale kolu nga sinja nyanga hambadi la banka chobi nga hini alkali dunia tuna le nemlele musamozo toko awe alkali ati sate pale akaramut nga ninga jobi ka hen ka chagole nemko pujobi example ati sare dom la dinji fanga dem tuk karom alkala to ne fiu ye manje poke karom alkali bo ben kan jimme ka pulun tu ka karamut mananya ba ya hili kala ta nga fujo fa ino nga karange pumenga hino nga ka bikiji ka he bikiji ya nga kila manka soko fie na jobi tambe yo na sabuto go puk stambia na garani nga ka manga saka sokole acha macha warande no manu ni ka don warande he etambe yo no me awmit awe hindo ko tambe di awe nga hana soka he kinamea andun tambe ya mansabe mata ko tak ekine mkomeni njicho na chon so una kalon nyanga le kasinja mema ninke hino ale kale manti chosa ni yem ka hido ka hit a ki jumde wara hin ko tambe yongeli ya nyini warande yongeli ke wi angale kole ape sinja no mem to na so ke fie nimfie awu hinum tambe aga fiu misate mo na mulo na ema pale kale pakatu na nji soko pukupulonde ay pa hichumba hato ko kale kolo yo andunga yin sinye wuhit warande ga yin tampe ka parce que nga fo fen tampera moyo so to kole wa angelombo wa du ta ita ko so le jibu fale de hile mo bro fanso ke fa egna pujogu folo ti njiso pujogu pa kalba fanka hine timmi ninke fo ke chubi ka sate yo fi tempo nga choba po alkalba ka beno po alkali yo para fie jamane ti fiyo kui tining pujogu fie sa yeso fie po alkalba po masa a president he choose obia pambaka nga sinjan nga san po alkalbo kama weme parce que awe fie kano manka kan problème ba menge fie dina pujogu problème ba pujogu ni fie so grande fie like bayre nji advisor ba alkala na men anyina karanga kara yana no pole
afachuk because probability few ne ulu nga kulkul pake po alkalipu hangai so pare na ka anya ngamiani anyini ahumi choyo lekol na ka fa wan funa atake kai ke nabe wanda na kiu pakija yana no pokon afachuk ananga ke pour ku hanga pu mfano dula ngaka nang angale kola abisinjan witwa fana nanye binu because kujogubu ange ngasoke okay headland jobi kuru you know unufani dula hangai warada badingi nake anka fito pare fie ani badingi nake afaso ko trans fie trans ya hanga kuruya ngajuga so tingi fie bari kujamane esa eso ngaba kamukondo de kanne kani pu play kola pa pukoni hangai afa ju pu problema pu jamane ya fie anju pu kolombo gihintanga hangai hangai tingi yo so jisira okay yo bulele dobi ame miziki ya lokole joge ali wa okay yo hege uranga ka hadi fiole egalele gire mungulo boyendo le yo so wogubogu wa dua fi ya roba mema okay yo magwa fi ya igina hebuka aha samani kama anji soga na sinjana Afrika pu problema kuna une mpimeng kasioleti hinuna fangona ne una pakati engi una pakati bige mahama memen we ma be muka woluma mula feed una pakati opu chokola tonya opu sogal we mahama mema be tikiten mula feed una Afrika opu chokola parce que nuna chokola ufu hangi sembe kuna one fio njie no mahama ni jema hambodina di Gambia pia no ka di ka ho chobiju o basi ngo pakati Gambia warende o pame mano pour Afrika bulo ngate chokol pakati benga na koni aketeta kasoko chefu le na mu parce que kameme anga hamna madi no ngaba ni hitaki ya ko pete yiteka ta aksembe ngene kani aketeta na juga hikam hani me poto na hikam manjige Afrika poto na tenu pakati penifuli akeyana keteta apucho yake man na imyoto ka fo mpigili papa be menga idoni la manga na kote la manga da kalbigili wallahi nasi njana hikam haiti hani kasamas nasi njana wa we mteta bi pakana ka be ka fa man kamvan man pe menga da gima ngap no bigili ko ide ka da man fa yo so to kono nyanga ka sinjan warante kudeta asien do yo tibabu dube aso jala be do na so njibuka job ma no hawiya patona la ma ansi ho so pu chokol pa pna pana memak o me ne jobi kalon petuna una pisate ba chokola pale nuna soga o bujitolia samani Afrika po pisate ba fom bujitola utuina ni chobu kalon hatiki nin kubo ko ni hilol ka sumolut hilol ni mandar ka sumolut kuba ni mandar ka sumolut e chone ale ba etena pare nin pem ka una keke na kala pade chona plon tu sumola wallahi hadi television no singa na bade chone yirwa tempuneki yo so denu yake hisoko fulani Afrika obujobi atuna kalon na bodi be hinla ke na man sakunda injugo to ko place kunane pusere hule banga hamuna e mandenga hamuna pusurwa banga hamuna foja bufula ba kaso na bodi be hinla ke na injugo ke la manje benenge so kale ame anyini kale ngawana androm pununga kujugo dagele pehin pale alona kana ile pehin tidula na chukuto ko ila akena nyenyeje paso hoy amuna ngakio famete hanjia pahangulu ba menga men tuna mema hibujuna mbiage silver non kanu kujani anyu honi odom to kole no sokalu ni kadni nyu honi di na ko barke umta ya no ne hindu ekna music la mabare kanu kijani momi kijani ko silver okay yo bro tipe penan lan so kala fiao ti pokam pa fiao ni ngengea okay poni hibujuna no yake parce que njiso kuna fia unyanga ubiya jahingi ngajuga angai ubiya jahingi because wameona edibaba
tanai pakan ki sikole hangai because ninka meani comme ça fazer que Africa que sikole sikole mema wallahi piga golpe mbeti putako hangai parce que wamenga sinjana nuno sikole afu hangai parce que wamenga tu hani fio na sinjana diamond anga so diamond pemena vuli parona gold pemena vuli parona anu kujama parona ni vuli hangai pare pokonga chako ya koruna unaluta ko pokonga jobi libe kamemano bete pare yema una sikula tenum for example ni serudon kataga comme diamond afia okay man Liberia man peme itikaini pinu poko kurani afia ifukaini hangai okay pare ninga miani penge like for example serudon kataga afia poko hubi fika fudile kabaka nomte hangai ngambano na mani menkres poko ngeke nganomale mani memfaka ngamemano lati iyo una kalon konfanso ke falu una ejonet kalon nuna uchokola wallahi ufu yure fino kuni mema parce que we menuna uchokola ning hilo kataka maybe kataka kura ava jo hilo la ngai ngai supply kuba kataka man masi etumwa ava jo pagate hiro ngeni kaka kuba bijaga tumi we pianga no fie nayo para ene so kuba kaka fie kanyango to wanda kanyango wanda afa jiri muna so ni mpaka kataka unabulo sokane kanoni katake afa jo kunalo kunutaka hamete hiru ekeku so fanu taka fa hame fia afa jo pudula balomba kutuna fo hiruwa you know mtiti po biro uchokola and nuna uchokola afa jo wawa nungesa futa hangai yo so silber ununga no gejane kalela no take le fiwo yigi no ya ke tokonam so njisira mamen so galuni musique ya ubihiro lo nunyoni Titeni emisongia elona ya yeni fuli ya Amerika tilelu faitoni le ninti television etone ka suga titeni mjemla lu fara bisipa unene atuam Suleiman Jaju Sol Jaju unemle lu tejo bi fiyo ka kubarka ko na ke galu kubaraka le weekend ise fanu jogo fa programme fiyo e kalela no dagale yeni joge fiya no ke barka sa Facebook hados nuy kele fiye bisingalo do balbo Kisindi mbalbo puchugudu mbalbo susu mbalbo kaledi ne bambo mbeni juga bidi se kaledi ne bambo ko bulo ndo ngale fiye wa honu udagile okunanu kubat ko kubatenge ngaso ko ufuhola suraba ngaso ko jakarno mandi ngaso ko ngatili nyola kineye ubienia obugubara henyangi hay soko no sakaho udosi njana tinigine ge hitene ha hekina foni hin wa hawa no jogo ukuna no so wa hawa no ngile kan ka saso mate ukana ka kalibu ukuna no ka ku son ando si kai wa dia be ka kale yo toy ange ka singalo ka singalo ka singalo yete ko ka singango yo son ange
manje banje bele ka jembes e yalo wa bulu pulon du tegale le fule balun tulun do bu defa kay ange ku l'école ne yake hisoko karang na kalon samani fa jijo fale pe sok ni e mato kulona ino karanga kanyeto na fanga do no karanga amuse na simoni edigin na karanga no na biology kulona na karanga na physics kulona na karanga na chemistry kulona science e bilon to mathematics ana ta hamuna peke wato na pa ana kuna kalon to ko fila hilelu faituna wallahi nukuba kanyeto na wati yo wati anjuga e puguna ketiku kesi pige bagu bal mbata ko pulona adini boy so kun kutu boy pige bagu bal mbata ko kutu boy adini boy so ko unkulona na juga samani fanyi so vale tu jo e tu ba banka hanguna ske kanyete ine yono karana fio hani puma awe insie kulona na ge abia no kalon awe alondo be fika ku fie admi ifika kuvi na bulo ndo na kana ko kamba jume me pume ke hin be me he han fume nu ku bana una paka yin pakali tigami so hal puma sie kanyetan ni na kufi adime pume na soke no ina eno le ne dibabo nga kupige boku bal be nimele unafana usoka maybe wa hewe na soke maybe wa hewe pale tunulo nae samani kabura adokolo na ko na fiwa no dale kabo na no dale pasoka le baro ba banka sok na si kulo na me ba atime pu men ka sok nga soke woto pro apo karankanyeti warande isi kanyeti kay kina ela bana mema mfula toko alepo ko kalon njibu sokalo karang e chakolan to atete yo karang ye foni chokio sibe susubu pare akaranga la mama grade 9 na njole njay no tenu vawe soko sekunda ge dulu karaka chobi pe hin mo sekunda ka fonu pe hin karang ye ni fane fomu ba choye di fone ka kai fone ka kai parce que ad karang le so choye di bena ka kai na karang apele hele no su choye di ende jolbo yo andu chajo jala ma amu pe hinna yake pe himba faga mo pina agna ka guman kai ajuga fondige ba esaya ne nyaade ko fala raki pai ba ngadu pe hille pale karang cholo to pe choye de hayole awe se yito ko ala so to ko vino ka guman jiri yo andung karang lompo asokoteni pukai pie no te class lamma apa injoba de gele njofa sabalu ni saud fiyo karang asokote pukai pie no te class lamma pige ba una no chuga jok an angai ni ti class ti karamu no saka mu akarango pare ni fofu na hichumba ngamene kai ni ti class kahanga una karang ekinem kame dunia isu nur na le fa pesi ngwa be no a president Senegal mumenga so ka karang di university la suya gre university de ekinem dunia andum pani isu nur ma ngo ka gaul fiyo wa hewa na chuge hijumba kan pakan ke mengeni kala wala le ko buka daka isu nur hanye kame parce que pana chole pa sa de pana chole ba ka cholo dubo ana nga hango ka kaol hango kame hango karang egro kai egren to nyane ana nga hango ka kaol hango kame hango karang parce que wa hewa na chuge nikino awe chukuro kai fioi ununga ugawoli nuke no le tama mbele ngaw do bi le bakan pai pa karanga fokata doctorate pare ono pano chole bani he hanu chuki haka chukuro de nana no ena no kubi ko fa inga meme pambani njimitwa parce que boko lela manga me ko fuludu bige yo ne ke ka de bige sa de ba nu fulilo poputu na tenu nu kibe nu meme tenu nu meile tei woto no hanyi kame woto una kalon uchuka karanya pianka kan to kono sinjana pakan ke ni digere mbungo ko nsoge anya karamut hanile njibiso gi dige jendidu age yewe bitiso gi jajawo ege waru ka gate no fu tenu flati nyedi o buga hilika ji nyedi na no kaku na kubini akana na kubini inglisio aso kam katani nyado ko kuma ni english na so gi de leave my mother is drunk yana so gi ni kidi bobo so this sinya sense anu boy ni ondare
nyene ga bi ko ta nyino ka na soko asoko yi ngi fa kale ngi kumuni gaji ga yo ta ha manya asiyati so kuno sinjana alfi la mano soko nga karango hanga me telamba ana nga me non ni kunyana ko pur ngaplo kiti babu do be enon warande enu ref ka jobi warne ga jobi en kana kanoli ngame manol ko bon yo page baka tu na tisibo so pa ngano soka ka karango pur kamimi elampa mema manji panji hana ba elampa pandendo unu dembo ka ndo lo bodan ka kunyo ga ujira daga kunyo ni ka wenga bana efuka fane vous savez na sibari na sino parce que t'es nous nefuli efuka fane pour faire la manjo ba mama feti ka we tak parce que mbago ja munawe mihinga nga fane ekai uno ka kara kenya se pufone ekai ya nga po ibani no gunu sibeli po non fi atimi wo men kay sinya sa fo efuka salomo no fo kapoko puno bano ga bujenu pa waro na pa nyunu ko hini puno nga waste pala apingala yo oto tukono sokani sifo fuseka karang karang sifo yo amenga memak yo sabani fa sofa pa wado kula me tenu funa ino musuma mataka ete na mimi ajo mataka hol na mimi andungwa ate anu nyanga tapaka etu musu fofuli na sinjambe changa ngapatila yo ninji dona na sokam taw hindi afolo wadi alo kote chon neti dalo mbelo hanege fuka meneti lelo hanyo Geba dinya dom alumadi yabo hemon amin yono ka apia ba nji wasomo ndoro samane nasuka amoma jobi mandoro telamba iyo nji soko mama po ununo soko mama puru ni wade cholado mununu meite mafuka engenge te mafuka ofu piano nasoka Piero amari sinjani jana jana soko geba kudena ade jo chana kija nasoka pohon ba fu busogi pohon ba fu busogi anduna hana telamba pike pi pulugulemba ngeni mla mampo soko ho chana ja chile tana bae so ha bumen kudene masima om pingegelama alfabi meni ho hana dade ke chana ja fi hanjo bae 7 6 elo hana ro pakanuna kakaranga Emak son njebe na hani. Okay, bro. Njibujo kuti conference ke fale kole ya. Ukaranga. And then ukawola lombo. Ahangai. Uchoga karanga bulfula because now uchoga karanga bulfula fo kawola. Ahangai. Yo and then tumbu utina pake pako ke karanga ko lombo. Ahangai. You know because karang conference ke fatata sifa jama. Ahangai. Ake apato ga indini ke. Para ini reading. Ahangai. Yo akia apato ko ainini kugu para initi aina hiki so dunia hangula hango ngajuka so ava jukuni ma awo karanga awo sokuni awo karangeti neyo himkibi wala anga kaola kawa para akitu wow para hana juke londa na taka hange etia awe na sinjero tibugo ya usinyera utuga sinjera itiba humi le ninka sinyana luwa tibugo itikati para una aye no feninga sika amekare kunde pemene msoko hapa pengene if kaso tubi sinjana direction una utakuta direction una ti ka una ne una memore yetu na timbalo mbobine una wawa nu umirola from ekna iyo pokono ninka sinjano kakeyo kamelian so avaju and then converse kafa una kege nukia kaka pagi tu bangkale kafulando pokok cuki ni le Amerika lama Mahmed njibu joga example hani panji himba nin ka kiyo nin ci sogi fangal nji New York nji yemi nga so ke awe New York nji tapala ka New York para sinjan nji African ana ke panji ana nji me fatti Mahmed mitay ana never meet hakina bani woto kakaola na pana memba kakaona unun anta kunu kena pe fam anta pamiro pena pe andon kunui nka chas suru na karanga jangin ankiu abcd jahingi nkawol empi mefola wallahi mus anda na fem faka so wadero na bega gale maigia fefe ko borga bla yo Suleiman ngana ko ne fefe kalela no dagene wa hoblon no igele bisingolo no baro bigina no fuleni fefe no sinjan no go robot no ngano ki jani me mag robot Sweden yo so so gi
enomi nin kano man Iyo. ikine import and export na sinjana samani hanji jogale bugo una ujogate Afrika watera no betete kateje edenje tuluna jahi Wallahi. na sinjana una Africansia pemenu no mi a pemenu no mana Iyo. nuna soka hino no mi tikita Europe warante America no soka ka no man no mana Europe no mana America pare Africa no mi manoli awala so samani han so hale pe da man wo plon du payment fuli pare payment no mana nyale ale na plon to una fogna hu hino yanda na nyoko no chopa nyu mi manoli anu fana pakan una hino bede yiba una ka ofani puto una o meone Gambia kay na kano man wa Senegal o meone Senegal kay na kano man wa Gambia trade ya between sisa posade pa puto una Africa la mauna e fomo e nyadu hino ni sare bi tigidon hanga pa me bija hangteno unyegia ho ugia kalon hilo wa honga no mkubo o mengot anganga no mie hondin tigiten hanga pa me pale una pesa de pa nuna uchokola nimpange kataka wahiwe no ka ujo no mie samane bon poko ba papa ijumbelo pala fijuga na fli hilo na ka ka no mkoko e hondin na yetiteno na ka ba bija no mi patawe pakade fani kalonio anumpul bokati ni hilo kala ngod yo kala ba posili be ba posili ba gero yo woto una Africa uno moli awa wotu na uno mana wa utuna tufanguna una kalonio samane henso hale pienge no nunbu na jugo chiti lanjie mwarande chehinfie nyeki to ko atiyo aje nyekumi ake so wate bete mafuleni nge njisi ta yo kedo fulaga mfulio pando yo hikala haidoni hikina ho he Robert nunca ne kijana lo mami Robert asokwe ajo luko mende dio yo okay yo silebo nunca no kijana kwa jibiru abari jibula ngenge okay kijana nale hisok apata ka ham woniyo an warante na mama na ufanyo an wallahi so una kalon le hinu na mone Nibo funa ndate pokayo hipayo wallahi hanta me hapno ndo pokayo ne honga ka tiya bala ngaja jo dibego hana ina ho afa fan hake anyino afjule dibego afoyini manakna afa ta ko horse hana nakna mama na foyirita na cho na fana nyino warandi na mi ekefere ekina fa cho na fana nyino ekinenti cho ma heme pedigin okay pare ni fofuna ngati hipa yo sipe ngati fakuna sipes wallahi hamhamete yi ngati bakaye neyo ugeni yo wanga ma watelamba wata bakaye wallahi ngifara bisiba di fafa nka hinena nganchi yanke ameme pono no jama ame pisebi pale mama dona soko isen bayengo asuke bayengo padi di bawanga kakela muna nanga isenense hijumbu pono no ba nimpe pono no ba ngungo ngenga na mega ka nufyo njine da diga kunyangalo tena diga kunyangalo ame njinga kai ham kaloni pale alona kana amewa na chokwa pa mangutu busuzo fa ketiket newo atafanu wake wallahi so le nula fie una kalonia katuno ujoba hamhametu na obufana minyuna eboguna bufana eboguna uno hindafo kuja mefefa kuna sol chempalu namre ko borga katani bro fanso ka ekinem toko andena tinji ba miro lombo una epogyo fie andu ina pifere ba me siva una kera ka ama unya tote ubukole nuna koli nu hini pitambo kadu annak na to ka ataka londo ha atamfani la fiale for na afa jigi because londo lombo ku emi amfana ndo paka fi bluntu afan ana ngi na fa ibe kayaka hangai para ana nga ade ni kayakan asi ege londa
efe nakane teke ku nyangut bi so e garam ne pakata londo ya ifika sinjal hani timingini ana ngemeni afa ni po hicho kuna himba mpaka nafa atai sandi lakena ngaji ga so e gina fie pronto una bufundinge pa nuna meani sivofuna karara ku londo cha hole anupumia fa cha ko ni alfati ina kontali tukui so ko ne abine mfano manyire afa yankana no tipa yankana pemeli biwe fe him seo because ni na seo drum afa mfani lo ndeteo andu ndakana mfani lo ndeteo ahume afa ndeo nafa mingine ke ndeo nafa pake ke nafa so le haso gafi a hem faka no game gad gasira radio ya programme dal wona ne le kem gad ga sinjanti television yanga so ke Kalon TV o binana lu continue cha hanging e radio ya onile fule yo fiyo ye malu game gad gasira le Facebook ya ne yakna ti television yanga so ke Kalon TV so le haso gafi a hem faka na juga lompo papa ifiwe ka fananda una kabe ka wete ni kaile ka kitei tuna epugyo parce que fiwo nkinta londo e ya mea ni ju fana nyinam ata me manual fuka bujalo ngeno fanoyo na juga fiwo nanu eni ala manu suka papa e kaina tuna ka kaneta nu ka fana ngakete kening egengere londe de ine segiso ni angu na fano wa hewe afai don bujalo la kale na ofano aknefo ino hicho andung ana tata ngajo na lompo kalon na nini ai kalon mino warante I kabilo kabile ta himbaji yo adi ni ko fulen himbaji hiti chibo gunde ngabe jaw fon ko cheju gunde yo kunane le injidi ninji taga hiyo himbaji wa he wanji ina cheju gunde njidi no ni chuguda ana nga soke tagi cheju gunde njidi no ko fulen ko ka pe jaw fon ko ko siem I kaylo yo lelombo tuna epoke ya ien samani la rujogila he jogo pe nyaata ba abwasibe nin fo apokai asinjana awe pawena li putubo wala ma awe he ka we situ ate ni ga sebi mfa kame ka keteo apu fani so lenuna unyanga lombo na kalona kame una epoke ya katnuta hato ko kuno memak pour que tumpu ni ya hitako yehambon nyanyi tuna kaine ka ketei tei alukem katika sinjam Facebook na alukem katika sinjam television yanga soke Kalon TV ite ha ikna choba lo programme ye di fioi ko gubra ko toni ono pa he e kalere toni ha kada fulaka la makiyam lobo ono ba kitena Dimitri because pe keba nuna pa programme de comment memak okay yeah Dimitri we're saying hi this is our TV program coming out live from Tijeni. We're saying hi to you. We know that you listen to us a lot. So we're saying hi and thank you so much for following our programs. Today is May 12th, 2018. Alu busida na ba na alu businja na ba programme do ni fio le he. Fara bisi ba ko ni sol unichoba lu fio programme ye. Ala baraka mema usiola eke lokum. Bye. Bye bye. Bye.